복음을 듣고 자란 우리 렘넌트들입니다. Mereka adalah anak-anak yang mendengar Injil ini dari rahim ibu. 아까 저랑 차를 타고 오면서 굉장히 중요한 이야기들을 나눴습니다. Ketika kami menuju ke gereja ini, kita naik mobil yang sama dan kita membagi-bagi hal yang penting. 자신들을 이 언약 안에서 태중에서부터 이 복음을 심어주고 이 신앙으로 양육을 해주신 부모님을 너무너무 존경한다는 얘기를 하더라고요. Mereka mengatakan mereka sangat-sangat menghormati orang tua mereka yang telah memilih untuk memberikan Injil semenjak mereka di rahim ibu dan memberitakan Injil saja selama mereka bertumbuh. 사실 자식들한테 부모가 존경받는다는 얘기 듣는 거 쉽지 않거든요. Sebenarnya tidak gampang ya untuk mendengar saya menghormati orang tua saya dari anak kita sendiri. 그뿐만 아니라 오히려 문제가 생길 때 그 부모님이 오히려 말씀으로 그 문제를 올바르게 볼 수 있도록 답을 제시해주고 해석을 해주신다는 거예요. Dan bahkan orang tuanya mereka itu ketika ada masalah selalu beritahukan, menafsirkan semua persoalan itu lewat firman Tuhan katanya. 그리고 또 부부끼리는 영적인 소통이 되어지고 함께 포럼이 되어지는 그래서 서로 통화할 수 있어서 너무 감사하다는 얘기를 했습니다. Dan suami istri ini mereka bisa sharing akan firman Tuhan sehingga mereka benar-benar sehati. 그리고 12월에 또 결혼을 앞둔 이제 친구들이 있대요. Dan katanya mereka punya teman, di mana teman itu pun di bulan Desember akan menikah juga. 그런 친구들 앞에 봐봐 신혼여행 이렇게 선교로 오니까 너무 좋아. 그럼 모델적인 응답을 누리고 싶다는 얘기를 했습니다. Dan mereka juga mengatakan sebenarnya mereka mau menjadi teladan bagi mereka bahwa kalian ya berbulan madu itu pilih misi saja itu sangat baik. Mereka mau jadi teladan dalam hal ini katanya. 하나님께서 앞으로 보르시가 부부처럼 2, 3시간 만나는 정말 멋진 믿음의 가정으로 사용하시도록 여러분 함께 기도해 주시고 격려해 주시기 바랍니다. Jadi tolong selalu semangati mereka dan juga doakan mereka supaya benar-benar Tuhan memakai keluarga ini untuk memperluas kerajaan Allah ke seluruh dunia. 자, 우리 좀 쉬는 시간 없이 여러분들 혹시 좀 화장 다녀오시고 싶은 분 자연스럽게 다녀오시고 바로 이어서 강의를 하도록 하겠습니다. Jadi tanpa sesi istirahat saya akan lanjut. Jadi jika saudara merasa harus ke toilet atau bagaimana saudara dengan bebas bisa ke belakang ya. 이 시간에는 저희 예원교회 좀 세가족 시스템에 대해서 함께 좀 나누도록 하겠습니다. Saat ini saya akan membagikan tentang sistem keluarga baru yang ada di gereja Yewon. 여러분 교재를 좀 참고해 주시기를 바랍니다. Itu di halaman 20. 여러분 교재의 페이지 20페이지 보시기 바랍니다. Halaman 20. 예, 우리 사역자분들 20페이지에 보면은 우리 예원교회 세가족 시스템 전도서 4장 12절 말씀입니다. Gereja Yewon sistem keluarga baru Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. 자, 저는 이제 우리 예원교회에서 세가족 사역을 한 지 이제 8년, 9년 차가 돼가고 있습니다. Saya sudah melakukan pelayanan keluarga baru ini sudah 8 sampai 9 tahun. 저는 워낙 렘넌트 사역을 한 20년 오래 했었기 때문에 사실 세가족 사역을 맡게 되었을 때 조금 당황스럽기도 했습니다. Sebelum divisi keluarga baru ini saya melakukan pelayanan anak-anak. Jadi ketika saya disuruh di dalam keluarga baru ini saya sedikit agak terkejut. 렘넌트 사역을 평생 하고 싶었던 사람인데 이제는 대상이 어른으로 바뀌어버린 거거든요. Sebab sebenarnya saya mau melakukan pelayanan anak-anak seumur hidup, tetapi tiba-tiba saya disuruh melakukan pelayanan untuk dewasa. 세가족 사역을 하면서 느낀 것은 교육이라는 관점에서 굉장히 유사한 점이 있습니다. Tetapi pelayanan keluarga baru ini juga sebenarnya kalau dilihat ya satu sisi sama halnya tentang edukasi. 그리고 세가족도 바로 어덜트 렘넌트라는 것을 알았습니다. Dan saya menyadari keluarga baru juga ternyata adalah anak-anak walaupun dia dewasa. 우리가 하얀 종이에 어떤 밑그림을 그리냐에 따라서 그림이 완성되듯이 이 세가족 사역도 신앙의 기초를 그려주는 작업입니다. Jadi tergantung gambar apa saudara gambar di atas kertas putih, sama halnya saudara memberitahukan apa kepada jemaat yang baru ini itu menyempurnakan iman mereka. 조금 비유를 하자면 많은 세가족들이 앞문을 열고 교회를 들어오지만 정착되지 못해서 뒷문을 열고 나가는 경우들이 많이 있습니다. Banyak kasus di mana keluarga baru datang ke gereja dengan pintu depan, tapi karena mereka tidak bisa menetap, mereka keluar dengan pintu belakang. 많은 세가족들이 교회에 와서 복음을 한번 듣는 것도 중요하지만 그것으로 끝나는 것이 아니라 이제는 양육이 들어가야 됩니다. Yang artinya keluarga baru datang ke gereja dan mendengar tentang Injil itu pun penting, tetapi lebih penting lagi mereka itu harus bisa dididik, diasuh.
한 생명이 태어나면 갓난아이가 저절로 자라나는 법은 없습니다. Jika ada bayi dilahirkan, tidak ada namanya di dunia ini bayi itu bisa bertumbuh sendiri. 정말 신생아는 그만큼 끊임없는 이 보살핌과 또 먹거리를 줘야 됩니다. Balita ini harus diasuh, harus dirawat tanpa hentinya, harus diberi makanan. 그래서 우리가 전도만큼 어찌 보면 더 중요한 부분이 세가족 정착이라는 부분입니다. Jadi penetapan keluarga baru ini sama pentingnya dengan menginjil. 우리 예원교회는 늘 전도와 선교하는 교회고 늘 많은 전도 운동을 통해서 많은 세가족들이 오고 있습니다. Dan gereja Yeon adalah gereja Yeon yang memang selalu melakukan penginjilan dan misi, dan lewat penginjilan itu banyak keluarga baru datang. 코로나 시국에 사실 많은 한국 교회가 문을 닫았음에도 불구하고 저희는 계속해서 전도 운동이 일어났습니다. Pada saat COVID pun banyak gereja tutup di Korea, tetapi gereja kami malah berkembang. 여러분 놀라지 마십시오. Jangan kaget ya. 저희 예원교회는 내년에 1만 출석 성도를 목표로 달려가고 있습니다. Tujuan target gereja Yeon tahun depan adalah dihadiri 10.000 jemaat di setiap ibadah raya. 나오지 않는 성도까지 포함한 숫자 말고 정말 주일에 와서 예배 드리는 1만 출석 성도. 10.000 jemaat bukan yang terdaftar tetapi yang beribadah. 우리가 아이를 낳을 때도 태교를 하고 출산 준비를 하죠. Ketika kita mengandung bayi pun selama dia di perut kita, maksudnya di perut ibu, kita persiapkan akan kehadiran bayi ini dan mempersiapkan untuk melahirkan juga. 그래서 우리는 1만 출석 성도를 담을 수 있는 출산 준비와 시스템을 준비하고 있습니다. Untuk itu gereja Yeon ini sedang mempersiapkan sistem dan juga wadah supaya bisa menampung 10.000 jemaat. 그리고 이번에 함께 온 팀 중에 50%가 청년들입니다. Dan 50% dari jemaat yang telah datang dalam PI kali ini adalah semuanya muda-mudi. 우리 장년층들과 함께 우리 예원교회의 실제적인 전도 운동의 주역으로 쓰임 받고 있습니다. Muda-mudi ini bersama dengan orang-orang jemaat yang lainnya, mereka benar-benar berperan dalam pelayanan misi di gereja kami. 좀 여러분들이 많이 놀라실 것 같은데요. 우리 예원교회 청년들 주일날 1000명이 넘는 청년들이 예배드리고 있습니다. Divisi muda-mudi gereja Yeon, mungkin saudara kaget, mereka setiap minggu beribadah yang jumlahnya itu adalah 1.000 orang. 1000명이 넘는 세가족 이 청년들이 예배를 드린다는 건 교회에 오면 인생의 답을 얻을 수 있다라는 분명한 게 각인되어 있습니다. Pemuda-pemudi saja 1.000 orang. Kenapa mereka mau memilih datang ke gereja untuk beribadah setiap minggu? Itu karena mereka yakin sekali jika mereka datang ke gereja dan beribadah, mereka bisa memperoleh solusi dalam hidupnya. 한국보다도 특별히 이 현장은 예수를 믿는다는 건 사실 생명건 결단을 하지 않으면 굉장히 어려운 일이지 않습니까? Dan memang selain Korea, negara lain jika percaya Yesus itu sebenarnya kadang itu bisa menjadi satu ketetapan hati yang luar biasa karena itu bisa mengancam hidupnya juga. 힌두 문화 속에 여러분들이 결단하고 예수를 믿고 교회를 왔는데 교회에서 정확한 답을 주지 않는다. Tapi bayangkan coba, mereka punya latar belakang Hindu, tapi mereka merelakan hidup mereka dan mau memilih untuk datang ke ibadah. Tetapi jika gereja tidak memberikan hidup yang benar, solusi yang benar, apa jadinya? 그런 교회는 하나님이 보실 때 더 이상 교회로서의 본질을 잃어버린 그야말로 다른 종교랑 다를 바가 전혀 없는 것입니다. Jika ada gereja seperti itu, dari sudut pandang Tuhan, itu bukan gereja yang Tuhan inginkan dan itu sudah menjadi gereja yang kehilangan esensinya. 자, 여러분들 이 교환의 서론에도 나와 있지만 세계 교회의 현실이 어떻습니까? Dan di dalam pendahuluan materi saudara itu sebagai intro, realitas gereja dunia seperti apa sekarang? 모든 타종교들은 급증하고 있지만 교회만 마이너스 성장을 하고 있습니다. Semua agama lain sedang bertumbuh, tetapi gereja saja sedang menutup pintu. 교회가 문을 닫고 있고 오히려 세속화되어지고 있습니다. Gereja menjadi sekuler dan menjadi tutup. 세상에 싫어서 교회를 왔는데 교회에서 오히려 세상을 배우고 있습니다. Mereka datang ke gereja karena tidak suka dunia, tetapi mereka malah belajar dunia di gereja. 실제로 한국 같은 경우도 복음을 전하다 보면 예수를 전혀 안 믿는 사람보다 나 왕년에 교회 다녀봤어. 근데 지금은 안 나가. 이런 분들이 더 많이 있습니다. Ketika kita menginjil kepada orang-orang di Korea, daripada orang yang tidak pernah mendengar Injil, banyak juga orang yang harus diinjili dan mereka mengatakan, dulu saya pernah ke gereja. 교회의 문턱을 어렵게 넘어 들어왔지만 인생이 답을 얻지 못하고 인간관계에 넘어지고 다른 것에 시험 들어서 결국은 복음의 복자도
맛을 못 보고 떠나는 겁니다. Awalnya mereka dengan susah sekali datang ke gereja, tetapi ketika mereka datang ke gereja karena hubungan dengan jemaat yang lain, karena mendapatkan pencobaan yang lain, karena tidak ada jawaban yang mereka peroleh, mereka malah keluar lagi dari gereja. 교회에서조차 정확한 복음을 이해하지 못하고 성경적인 전도 운동을 이해하지 못하고 있습니다. Yang artinya di dalam gereja pun tidak tahu apa itu Injil dan gerakan penginjilan yang Alkitabiah. 그래서 제가 아까 세가족 사역 이전에 먼저 기초적인 부분을 다룬 이유가 있습니다. Jadi sebelum saya masuk ke dalam sistem keluarga baru, kenapa tadi saya memberitahukan Injil yang murni itu? 우리가 세가족에 온다는 것은 바로 성경적인 전도 운동이 되어질 때 올바른 세가족 정착으로 이어지는 것입니다. Ketika kita melakukan penginjilan yang Alkitabiah, pada saat itu penetapan keluarga yang benar bisa terjadi. 그래서 이번에 보시면 세가족 사역의 중요성 말씀드리겠습니다. Dan yang nomor 2, pentingnya pelayanan keluarga baru. 전도는 잃어버린 영혼을 찾는 것입니다. Penginjilan adalah mencari jiwa yang hilang. 근데 양육은 찾은 영혼을 지키는 것이 바로 양육입니다. Tapi mengasuh adalah jiwa yang telah ditemukan itu kita harus jaga. 물고기를 잡는 것이 전도인데 여러분들이 잡은 물고기를 다시 놓쳐버린다면 얼마나 안타깝겠습니까? Kita memancing, menangkap ikan itu penginjilannya, tapi bayangkan coba ikan yang sudah dipancing itu saudara harus kehilangan lagi. Itu kan sayang. 요번에 우리 같이 온 캠프팀 중에 어느 한 권사님이 이 발리 현장에서 한 2년 반을 사신 분이 계세요. Jadi di antara semua tim PI ini ada satu ibu penatua yang pernah tinggal di Bali selama 2,5 tahun. 여기서 저희 김영미 선교사님을 통해서 복음을 듣고 하나님 자녀 되셨거든요. Dia selama hidup di Bali ini dia bertemu dengan Ibu Kim dan dia mendengarkan Injil dan dia menjadi anak Tuhan di Bali. 그분이 하나님의 자녀가 되고 지금은 전도자로 다시 선교하러 이번에 같이 온 겁니다. Dia menjadi anak Tuhan Allah dan dia memang pulang ke Korea, tinggal di Korea, tetapi dia sebagai seorang penginjil juga kembali lagi ke pulau ini untuk melakukan misi. 그 권사님이 목사님 발리는 저에게 제2의 고향이에요 라는 말을 했습니다. Dan ibu itu mengatakan bahwa Bali ini seperti kampung halaman saya yang kedua. 내가 예수 믿고 새롭게 생명이 거듭난 곳, 새롭게 태어난 곳이기 때문에 여기가 바로 고향이라는 것입니다. Karena di Bali inilah saya dilahirkan kembali dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus. 세가족에게 있어서 제2의 고향은 나에게 복음을 알려줬던 곳, 바로 교회가 제2의 고향입니다. Kampung halaman yang kedua bagi keluarga baru adalah gereja bagi keluarga baru. Karena di gereja memberitahukan Injil siapa Yesus sesungguhnya. 그래서 우리 세가족에게 이 교회가 오는 것이 인생의 영원한 기회가 되고 그 한 번의 기회가 정말 인생을 좌우할 수 있을 만큼 정말 중요한 포인트가 되어야 됩니다. Jadi gereja harus menjadi satu kunci bagi keluarga baru supaya gereja ini menjadi kesempatan yang pertama dan kesempatan yang abadi dalam hidupnya. 그래서 우리가 교회마다 세가족 사역을 한다는 것은 세가족이 하나님과 잘 교제할 수 있도록 연결해주는 브릿지 사역입니다. Jadi di setiap gereja melakukan pelayanan untuk jemaat baru itu artinya adalah saudara menjadi jembatan perantara antara keluarga baru ini dengan Tuhan Allah supaya mereka bisa menetap di gereja dengan baik. 저 의사가 환자를 고치려면 이 환자의 상태를 잘 진단해야 되겠죠? Jika dokter mau menyembuhkan pasien, dia harus mendiagnosis dengan benar dulu keadaan kondisi pasien. 자, 세 번째로 우리 세가족의 영적 상태 함께 보도록 하겠습니다. Dan yang ketiga kondisi rohani keluarga baru. 사실은 타 종교에서 신앙생활을 하다 왔기 때문에 굉장히 종교적인 잘못된 믿음을 갖고 오는 경우가 많습니다. Karena rata-rata banyak orang yang datang dari agama lain, mereka memiliki iman agamis yang salah. 영생에 대한 오해를 많이 갖고 들어옵니다. Banyak orang datang dengan kesalahpahaman tentang hidup kekal. 내가 영원한 생명을 얻는데 예수만으로는 부족하다라고 해서 거기다가 늘 인간의 행위를 플러스 알파로 더하는 것입니다. Sebab untuk memperoleh hidup yang kekal bagi mereka merasa bahwa hanya Yesus itu masih kurang sehingga harus ditambahkan lagi dengan apa? Dengan perbuatan baik, dengan moralitas dan sebagainya. 교회가 이 부분에 정확한 답을 줘야 되는데 오히려 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 말하고 있습니다. Gereja harusnya bisa memberikan jawaban yang benar kepada hal ini, tapi malah gereja juga memberitahukan hal-hal yang lain daripada Injil. 그래서 교회에 와서 인간관계에 무너지고 내 문제에 빠른 응답이 오지 않으면 결국 교회를 떠나버리는 경우들도 많이 있습니다. Jadi jika mereka datang ada hubungan manusia dengan yang lain dan tidak ada jawaban mengapa dia harus ke gereja, maka mereka dengan gampangnya meninggalkan gereja. 이 현장도 마찬가지겠지만 한국도요.
우리 세 가족들의 영적 상태는 정말 지구 병동이 다 돼버린 것 같아요. Jadi bukan mungkin di Indonesia juga sama, tapi di Korea ini sekarang keadaan rohani orang baru itu seperti rumah sakit mental. 세 가족 사역을 처음 시작했던 8년 전과 지금을 비교해 봤을 때 정말 정신적으로 육신적으로 마음이 아픈 세 가족들이 너무도 많이 있습니다. Jadi sejak 8 tahun yang lalu ketika saya baru-baru mulai sampai sekarang pun begitu banyak keluarga baru yang hatinya, jiwanya itu masih sakit. 의학과 과학이 발달하고 길거리마다 병원 간판은 가장 많지만 계속해서 질병들은 급증하고 있습니다. Teknik medikal dan juga rumah sakit bertambah banyak dan menjadi meningkat, tetapi yang sakit itu lebih parah dan lebih banyak. 예, 많은 전문인들이 일어나고 많은 상담사들이 일어나지만 여전히 내 인생의 답을 주고 있지는 못합니다. Banyak yang bisa konsultasikan dan juga banyak kemajuan terjadi, tetapi tetap saja jawaban tidak ada. 그래서 하나님께서는 교회만 즉 복음을 말할 수 있도록 이 복음을 우리에게만 맡겨 주신 것입니다. Karena itu Tuhan Allah memberikan Injil ini hanya kepada kita saja supaya kita bisa memberitakan ini kepada yang lain. 아까 우리 발리 예원교회 성도님들하고 이렇게 식사하면서 함께 포럼을 하는 시간이 있었습니다. Tadi saya bersama dengan jemaat gereja Karisma Indonesia, saya sambil makan malam kami melakukan sharing. 그 현장에는 4개월 전에 세례를 받고 이제 갓 예수를 믿기 시작한 분도 계셨어요. Di antaranya ada orang yang baru baptis dan baru percaya 4 bulan. 그리고 함께 우리와 함께 세 번째 전도 캠프 참여하시는 분도 계셨습니다. Ada juga jemaat yang baru pertama kali ikut PI. 그리고 혼자 외롭게 예수를 믿으면서 여러 가지 핍박과 따돌림을 당하는 분도 계셨어요. Ada juga orang yang percaya Yesus dan dia dikucilkan hanya karena percaya Yesus. 그래서 내 가족도 내 남편도 예수를 믿었으면 좋겠어요 라고 하면서 우시더라고요. Dan dia menangis karena dia berharap supaya keluarganya dan juga suaminya percaya Yesus juga. 인도네시아를 사랑해서 시간 들여 물질 들여서 많은 돈을 들여서 우리 캠프팀들이 이곳에 와 있습니다. Jemaat Korea datang ke Bali untuk melakukan pekabaran Injil dengan merelakan waktunya, uangnya. 저희도 여러분처럼 한국으로 돌아가면 교회에 다 중요한 사역자 분들이시거든요. Kami juga kalau kembali ke Korea, kami juga adalah pekerja Tuhan di gereja. 저희들을 보면서 많은 도전을 받았고 한 번도 전도를 해본 적이 없는데 전도는 이렇게 하는 거구나 많은 것을 배웠다고 이야기했습니다. Jadi jemaat Bali mengatakan bahwa mereka juga sangat tertantang dan belajar banyak hal dari jemaat Korea ketika melihat mereka menginjil. 사실 가장 행복한 시간들입니다. Sebenarnya inilah waktu bahagia kita. 정말 우리가 증인으로 설 수 있고 우리를 통해서 우리가 떠나간 이후에 이곳에서 지속적인 전도 운동이 일어날 수 있다면 우리는 시간을 들이고 물질을 들여도 전혀 아깝지 않습니다. Sebab saya yang di depan ini tidak tahu siapa saudara semuanya, tapi saudara semuanya sedang melihat saya di depan ini. 우리가 사역자가 되고 목회자가 된다라는 리더가 된다는 것은요. 바로 앞에 서 있는 그야말로 드러나는 자리에 서 있는 자들입니다. Saudara menjadi pelayan Tuhan itu artinya saudara menjadi orang yang di depan, orang yang memimpin, yang dilihat oleh semuanya. 여러분들이 고백하는 신앙 고백 하나, 말 하나, 행동 하나하나가 사실은 불신앙을 전염시킬 수도 있고 정확한 복음을 전달할 수도 있습니다. Apa kata saudara, pengakuan saudara, tindakan saudara bisa memberi efek yang baik juga yang buruk. 우리의 직분에는 반드시 책임이라는 것이 따라오는 것입니다. Sebab di dalam jabatan itu pasti mengikut tanggung jawab kita. 자, 그래서 세 가족이 많이 오는 것도 중요하지만 과연 그 세 가족을 케어할 수 있는 사역자들이 준비되어 있는가? Jadi banyak keluarga baru datang itu sangat penting. Tapi apakah kita sudah siap untuk merawat keluarga baru itu? 하나님께서는 준비된 자를 세우기도 하지만 대부분 직분을 통해서 세워놓고 사람을 만들어갑니다. Kadang Tuhan Allah menyediakan, mempersiapkan orang itu dulu. Tapi kadang Tuhan beri jabatan dulu dan mempersiapkan orang itu. 부족해도 여러분들이 사역자로 부름을 받았으면 그 직분을 감당하다 보면 그 직분이 축복의 통로가 돼서 여러분들을 성장시키실 겁니다. Walaupun saudara terasa lemah dan bukan siapa-siapa, tetapi jika sudah ada jabatan tersebut, saudara tetaplah jaga tempat itu karena Tuhan akan tetap membangkitkan, membangunkan diri saudara. 그래서 직분은 축복의 통로다라는 말이 있습니다. Karena itu sebenarnya jabatan adalah jalur bagi kita untuk mendapatkan berkat. 정말 여러분들이 축복을 받기 원한다면 마음껏 직분으로 하나님께 영광 돌리시기를 바랍니다. Jika saudara ingin benar-benar mendapatkan berkat lewat jabatan saudara, muliakanlah Tuhan Allah. 이 직분은 모집이 아니라 선발입니다. Dan ingat,
jabatan ini kita tidak diumumkan tetapi dipilih. 내가 하고 싶다고 해서 원해서 하는 것이 아니라 하나님이 여러분들을 뽑아서 사용하시는 거거든요. Yang artinya jabatan kita tidak bisa dapatkan hanya karena kita mau, tetapi Tuhan harus pilih saudara dulu baru saudara peroleh jabatan itu. 항상 사역자들은 새 가족을 섬길 때 서번트 리더십 정신, 리더는 멋습니다. 굉장히 중요한 마인드입니다. Jadi saudara ingat, ketika kita melayani keluarga baru, kita harus memiliki mental seorang pemimpin, di mana pemimpin kadang adalah juga seorang hamba. 세상의 모든 조직들은 상하 조직이지만 교회의 조직은요 섬기는 직분입니다. Kalau semua badan usaha dunia ini itu sistemnya itu atas bawah, tetapi kalau gereja ya hanya gereja itu melayani. 최소한 아기가 태어났을 때 그 아이를 양육할 수 있는 그 양육의 스킬이 필요하지 않겠습니까? Setidaknya jika ada bayi lahir, kita butuh kemampuan untuk merawat bayi ini. 아이에게 딱딱한 것을 막 처음부터 먹이는 사람은 없을 거예요. Tidak akan ada orang yang memberi makanan keras-keras pada balita. 그 아이의 상태에 맞게 우유를 먹이고 이유식을 먹이고 밥을 조금씩 먹이기 시작할 겁니다. Tergantung kondisi bayi ini, awalnya ASI, berikutnya mungkin nasi, bubur, baru sedikit demi sedikit yang makanan yang bisa keras. 새 가족을 보내주세요라고 기도하기 전에 여러분들이 새 가족의 입 크기에 맞게 먹일 수 있는 영적인 양식, 정리된 메시지가 있으셔야 됩니다. Sebelum saudara mendoakan supaya keluarga baru dikirimkan ke gereja saudara, saudara harus menjadi seseorang yang bisa mempersiapkan makanan kepada bayi sesuai dengan kondisi mereka. 자, 이제 본론으로 좀 들어가서 우리 예원교회 새 가족 시스템을 소개해 드리도록 하겠습니다. Dan sekarang sebagai isi, saya akan perkenalkan sistem keluarga baru di gereja Yewon. 저희는 작년부터 스타트만 운동이라고 해서 새 가족 정착 운동을 진행하고 있습니다. Sejak tahun lalu kita buat satu gerakan yang namanya gerakan Startman, yaitu gerakan di mana menetapkan keluarga baru. 그야말로 사역의 핵심은 새 가족을 정착시키자는 것입니다. Ya kuncinya adalah seperti yang saya katakan, menetapkan keluarga yang baru datang. 각 기관과 교회를 부흥시켜서 그야말로 교회를 가득 채우자라는 운동입니다. Yaitu gereja ada banyak divisi kan, jadi setiap divisi itu melakukan penginjilan dan lewat orang-orang yang datang di setiap divisi itu buat mereka menetap supaya setiap divisi berkembang. 그러나 제가 새가족 사역을 하면서 늘 느꼈던 것은 새가족 사역자들만 잘한다고 해서 새가족이 정착되는 법은 없습니다. Tapi ketika saya melakukan pelayanan keluarga baru, bukan karena kita yang sudah siap juga, keluarga baru mau menetap. 우리가 아이가 태어나면 아이가 다치지 않도록 밑에 매트도 깔고 또 여러 가지 위험한 요소들을 다 막고 가족들이 다 돌보지 않습니까? Kalau bayi lahir, isi keluarga mau bayi ini seperti mengamankan lingkungan, perhatikan apa yang bahaya. Semua keluarga perhatiannya kepada bayi ini. 그 생명이 태어나면 모든 가족들이 그 아이 바라보는 것만 너무 기뻐하지 않습니까? Dan jika ada bayi lahir, dari kakeknya, neneknya, pamannya senang melihat bayi ini bahagia. 너무 사랑스러워서 모든 가족들의 시선이 그 아이에게 다 이 포커스가 맞춰지는 겁니다. Karena begitu sayang, semua fokus keluarga besar itu tertuju pada bayi ini. 저희 새가족 사역은 어느 한 개인이 잘해서 되는 것이 아니라 전 교인들의 마음속에 새가족이 담겨져야 됩니다. Jadi pelayanan keluarga baru ini ya, tidak hanya pendeta, tidak hanya pelayan itu saja yang mempedulikan, tapi seisi gereja harus peduli pada jiwa baru ini. 그래서 저희 예원교회는 3인이 3명의 한 팀을 이루는 3인 1조 시스템을 적용하고 있습니다. Sehingga kami bentuk satu sistem yang namanya 3 orang menjadi satu tim. 그 3인 안에는 새 가족을 전도한 인도자가 당연히 있어야 되겠죠? Jadi 3 orang ini menjadi satu tim. Dari 3 orang ini yang pertama adalah pemimpin yang membawa keluarga baru. 그러나 인도자로만 끝나는 것이 아니라 또 교회 안에 새로운 만남으로 연결해줘서 같이 식사도 하고 또 같이 이동도 하고 예배도 드릴 수 있는 친구를 만들어주는 겁니다. Tapi tidak boleh hanya ada orang yang mengajak keluarga baru ini saja. Orang yang mengajak keluarga baru ini harus pertemukan dengan teman yang lain lagi di dalam gereja supaya dia sekarang punya teman baru lagi di gereja. 우리가 오늘 전도서 4장 11절 말씀처럼 세겹줄은 쉽게 끊어지지 않습니다. Seperti firman Tuhan hari ini Pengkhotbah pasal 4 ayat 12, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. 예, 한 사람이면 패하거니와 두 사람이면 맞설 수 있고 세겹줄은 쉽게 끊어지지 않습니다. Jika itu 1 orang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tetapi kalau 3 itu tidak mudah diputuskan. 새가족이라는 정말 영적인 신생아와 같은 그 영혼을 위해서 인도자와 동역자 1, 2가 붙어서 이 새가족을 케어하는 것입니다. Jadi ada keluarga baru.
ada yang mengajak dan ada teman yang baru. Jadi 1-2 orang ini bertanggung jawab atas 1 jiwa baru. 3 orang ini menjadi 1 tim. 그래서 세 가족이 실제로 등록하게 되어지면 함께 예배도 드리고 함께 식사도 하고 외롭지 않도록 함께 영적인 가족을 만들어주는 것입니다. Jadi jika ada keluarga yang baru datang, 2 orang ini membantu 1 orang yang baru ini menjadi 1 tim sehingga makan bersama, dijemput antar bersama. Jadi supaya keluarga baru ini tidak merasa kesepian. 그리고 세 가족이 4주 동안 교육을 받을 수 있도록 기초적인 신앙 교육을 받을 수 있도록 함께 동행하기도 하고 그 교육의 또 어려운 부분들은 또 함께 풀어주면서 설명을 함께 해주기도 합니다. Jadi dengan menjadi 1 tim seperti ini, kan di gereja kami juga ada edukasi 4 minggu untuk keluarga baru, kan mereka tidak tahu apa-apa. Jadi edukasi diberikan selama 4 minggu. Jadi pada saat dia mendapatkan edukasi itu, 2 orang ini juga ikut duduk bersama. Karena kan bisa saja terlalu susah. Jadi bantu dijelaskan. Juga seperti itu selalu berjalan bersama-sama di dalam gereja. 실제로 어느 한 통계를 보면 세 가족에게 6명의 친구들을 만들어주면 절대 교회를 떠나지 않는다라는 통계가 있습니다. Ada satu analisis di dalam perkembangan gereja mengatakan jika dibuatkan 6 orang teman kepada orang yang baru datang, dia tidak akan meninggalkan gereja itu. 물론 예수님을 믿는 믿음이 중요하지만 아직은 어린아이와 같은 신앙이기 때문에 함께 이 신앙생활을 할 수 있는 그 팀이 굉장히 중요합니다. Memang yang paling penting adalah imannya dia mempercayai Yesus, tapi dia kan masih anak kecil, tidak tahu apa-apa, sehingga membentuk tim supaya dia bisa bertumbuh itu juga sangat penting. 그래서 오늘 본론에 큰 임원에도 나와 있지만 3.1.1조 시스템은 전 성도의 세 가족 사역자화를 말하고 있습니다. Jadi nomor 2 ini membicarakan 1 kelompok 3 orang ini adalah menjadikan semua jemaat sebagai pelayan keluarga baru. 그러나 뭐니 해도 가장 중요한 역할은 인도자의 역할이겠죠. Tapi tentunya peran yang paling penting adalah peran pengajak itu. 인도자는 이 세 가족은 가장 낯선 교회 현장 속에 사실 나를 전도한 그 인도자만 바라보고 오는 거거든요. Sebab keluarga baru ini datang ke gereja karena apa? Dia merasa sangat asing ke gereja, tapi karena ada yang mengajak, karena orang ini mengajak, hanya memandang orang yang mengajak ini dia mau datang. 그리고 실제로 세 가족에 대한 정보를 가장 많이 아는 사람도 세 가족을 인도한 사람이 제일 많은 정보를 갖고 있습니다. Juga orang yang memiliki informasi paling banyak adalah orang yang mengajak ini. 그래서 실제로 우리 세가족 위원회 제가 섬기고 있는 그 기관에서는 또 세가족 사역자라는 별도의 직분들이 있습니다. Jadi di divisi keluarga baru tempat di mana saya bertanggung jawab adalah kita memberikan jabatan khusus kepada orang yang mengasuh keluarga baru. 아직은 교회 용어나 교회 문화가 낯설은 세 가족에게 전하기보다는 그 세 가족을 인도한 인도자와 사역자가 통화를 하는 것입니다. Jadi keluarga baru ini merasa semuanya terasa asing di gereja, bahasanya, pujiannya semuanya asing. Jadi 2 orang ini selalu menelepon keluarga baru ini. 세 가족에 대한 정보를 얻기도 하고 우리가 세 가족을 위해서 어느 부분을 기도해 줘야 될지 인도자를 통해서 많은 정보들을 얻고 있습니다. Jadi divisi keluarga baru punya pelayan untuk melayani keluarga baru kan. Tapi kan mereka tidak ada informasi. Jadi mereka menelepon kepada orang yang mengajak keluarga baru ini, minta informasi tentang keluarga baru ini, apa masalahnya, apa persoalannya, supaya di divisi keluarga baru ini bisa melayani keluarga baru itu. 실제로 세 가족이 교회에 왔을 때 가장 먼저 첫 인상과 첫 만남이 바로 이 세 가족 사역자들과의 만남인 것입니다. Dan ketika keluarga baru ini datang, pertemuan yang pertama mereka miliki di gereja adalah bertemu dengan pelayan keluarga baru. 세 가족이 교회에 왔을 때 처음부터 신앙생활을 잘하도록 부담을 주는 것이 아니라 편안하게 예배를 드려보면서 스스로 또 결정할 수 있게끔 좀 기다려주는 지혜도 필요합니다. Jadi bukan hanya menekankan mereka supaya daftar langsung dan menetap, tetapi kita juga butuh kebijaksanaan supaya di tengah suasana yang tenang kita menunggu mereka supaya mereka bisa mengambil keputusan di tengah ketenangan yang kita berikan. 이 세 가족을 말씀으로 1대1로 이렇게 개인으로 양육해주고 말씀을 실제적으로 양육하고 가르치다 보면 굉장히 믿음도 성장도 빠르고 정착률도 높습니다. Dan jika kita bantu itu secara individu, 1 lawan 1, kalau begitu perkembangannya pesat dan dia bisa menetap. 그렇게 해서 3개월이란 시간 동안 지속해서 교회에 나올 때 우리는 교회화됐다, 정착이라고 바라보고 있습니다. Dan jika dia bertahan 3 bulan, kita melihat itu dia sudah menetap.
새가족 사역자들은 8주라는 2달이라는 시간 동안 끊임없이 인도자와 소통하면서 새가족의 예배와 또 훈련에 참여하고 있는지 어떤 어려움은 없는지 계속해서 새가족을 살피고 있습니다. Jadi pelayan dalam divisi keluarga baru ini selama 8 minggu selalu telepon sama temannya keluarga baru ini. Tanya apa yang mereka merasa tidak nyaman, apa kekurangannya, apa doa mereka, kondisi mereka. Sehingga lihat situasi kondisi orang baru ini. 그러나 뭐니 해도 새가족 사역의 가장 핵심은 생명 부분을 확인하는 것입니다. Dan tetapi kunci utama dalam pelayanan keluarga baru adalah selalu meyakini akan hidup mereka. 오늘 만난 그 새가족이 다음 주에는 꼭 온다라는 보장은 없거든요. Sebab orang yang baru datang hari ini belum ada jaminan akan datang minggu depan lagi. 계속해서 그 새가족이 정확하게 예수님을 그리스도로 영접했는지 그리고 영접을 시킨 우린 영접반이라는 시스템이 있어서 반드시 교회에 오면 인도자가 영접반에 가서 정확한 복음을 듣게 만듭니다. Jadi kita selalu tanya dan yakini apakah dia sudah memperoleh keselamatan atau tidak. Jadi di gereja kami itu ada kelas namanya kelas penerimaan. Dimana kalau dia pertama kali datang selalu bawa ke kelas penerimaan ini. Di kelas penerimaan mereka mendengar Injil dan sampai mereka mengikuti 2 penerimaan. Tapi walaupun dia ikut selalu tanya apakah dia percaya atau tidak. 그리고 인도자 세미나 작년 같은 경우는 매월 진행을 했었습니다. Dan kami setiap bulan mengadakan seminar untuk teman keluarga baru ini. 인도자가 전도만 해오기로 바쁜 것이 아니라 실제로 새가족을 케어할 수 있도록 끊임없이 인도자에게 그 마인드를 심어주는, 케어할 수 있는 마인드를 심어주는 것입니다. Jadi bukan orang baru saja kita layani, tetapi teman yang mengajak orang baru ini juga kita edukasikan supaya mereka selalu ingat harus peduli dengan temanmu yang kamu bawa itu. 작년에 정말 3,000명이 넘는 새가족이 오면서 저희는 66%의 정착률을 기록하게 되었습니다. Tahun lalu 3.000 orang datang ke gereja kami mengunjungi dan 66% dari 3.000 orang itu telah menetap. 그래서 새가족 사역은 꼭 멀티 사역처럼 굉장히 종합적인 사역입니다. Jadi sebenarnya pelayanan dalam keluarga baru ini seperti pelayanan multi juga, di mana secara umum semuanya saudara harus lakukan. 우리가 아이를 케어할 때 단순히 교육만 시키는 거 아니잖아요. Ketika kita memiliki anak, kita kan tidak hanya kasih edukasi saja kan. 때로는 아이의 손과 발도 대줘야 되고 위험적인 요소도 제거해줘야 되고 먹여야 되고 키우는 사역이 있습니다. Kadang kita harus menjadi kaki dan tangannya mereka, kita harus memberi makan, kita harus menghilangkan hal-hal yang bahaya dalam hidupnya dia. Jadi kita benar-benar menghidupi anak ini. 아까 인드라라는 우리 한국의 우리 예원교회에서 함께 훈련받고 있는 우리 여기 현지 친구가 아까 저랑 좀 이야기를 나누는 시간이 있었습니다. Ada satu orang yang bernama Indra, dia adalah orang Indonesia yang sekarang sedang bekerja di Korea dan dalam rangka PI kali ini dia ikut ke Bali dan tadi saya ngobrol sama dia. 놀랍게도 인드라 친구는 모태신앙이라고 하더라고요. Katanya dia memang Kristen sejak lahir. 그런데 그 가문과 가정이 다 모태신앙이다 보니까 여기서 사실은 힌두권에 살아도 그다지 핍박을 안 받는다는 거예요. Dan katanya karena dia Kristen sejak lahir, walaupun dia hidup di Indonesia yang ada Islam dan Hindu, tapi tidak ada penganiayaan. 다 힌두권에서 혼자 믿으면 사실은 핍박은 있습니다. Kalau misalnya saudara satu-satunya Kristen di dalam semua Hindu, mungkin ada penganiayaan. 그런데 온 가문이 다 예수를 믿다 보니까 원래 저 집은 예수 믿는 집. 그래서 핍박은 많이 안 받는다, 거의 안 받는다는 겁니다. Tapi bayangkan seisi keluarga yang percaya Yesus, dia adalah Kristen, tidak dianiayai, orang lain pun, agama lain pun akan membiarkan keluarga Kristen kan di sini. 사역자분들이 교회 안에 들어오는 새 가족을 놓고 기도하시면서 정말 우리 가문과 가정의 복음화를 놓고 여러분들 기도하시기 바랍니다. Jadi saudara pun pertama-tama cobalah berdoa untuk keluarga besar saudara. 우리 교회 안에 4번째 보시면 새 가족 사역자들이 저희가 좀 진행하고 있는 영적인 훈련들 기록되어 있습니다. Dan di nomor 4 tercatat pelatihan rohani untuk pelayan keluarga baru. 우리는 매주 새 가족이 오고 있기 때문에 우리가 하는 매주 새로운 고객들을 만나고 있습니다. Jadi setiap minggu ada keluarga baru. Artinya setiap minggu kita ada tamu. 새 가족은 교회에 올 이유보다 앞으로 안 나올 이유들이 더 많은 대상이 바로 새 가족입니다. Keluarga baru ini ya
lebih banyak alasan untuk tidak datang lagi ke gereja daripada alasan mau datang lagi ke gereja. 그래서 큰 교회의 좋은 시스템과 행정도 중요하지만 결국은 기도가 아니고서는 영적 싸움 하지 않고서는 할 수 없는 것이 새가족 사역입니다. Memang sistem untuk mengoperasional ini penting, tetapi pelayanan keluarga baru ini tidak bisa berkelanjutan jika tidak ada doa. 그래서 다섯 번째로 성경에서는 새가족 사역자의 모델로 바나바라는 인물을 이야기하고 있습니다. Dan yang kelima, di Alkitab membicarakan siapa Barnabas. Dia adalah teladan dalam pelayanan keluarga baru. 바나바는 예루살렘 교회의 평신도였지만 핍박자 사울이 교회 안에 잘 뿌리 내릴 수 있도록 도와줬던 바로 그런 새가족 사역자였습니다. Barnabas dia adalah jemaat gereja Yerusalem dan dia adalah pelayan yang membantu Paulus ini bisa menetap. 권하고 위로하는 자라는 멋진 별명을 그 교인들이 지어줬을 정도로. Sampai nama panggilannya itu diberi sebagai penghibur. 여러분들이 영적 바나바의 또 사역을 감당하셔서 여러분을 통해서 새가족들이 교회 안에 잘 정착되어지는 응답 누리시기를 바랍니다. Saya harap supaya saudara pun menjadi seorang Barnabas di gereja saudara, supaya saudara dapat menghibur keluarga baru, supaya keluarga baru itu bisa menetap baik di gereja saudara. 자, 우리 새가족 사역자의 모델 바나바 부분을 읽어보시면 될 것 같고요. 결론 부분 말씀드리도록 하겠습니다. Nanti saudara bisa ikuti ayat-ayat ini, melihat bagaimana Barnabas, dan bagian kesimpulannya adalah 여러분들이 누군가를 섬기고 도와줄 때는 여러분들이 먼저 영적인 에너지가 있으셔야 됩니다. ketika saudara mau berkorban dan mendedikasikan hidup saudara demi orang lain, pertama saudara harus punya energi dulu. 그렇지 않으면 처음에는 정말 많은 에너지를 갖고 시작을 하지만 점점 연소 중국군처럼 우리는 힘이 빠져버릴 겁니다. Sebab jika tidak, awalnya dengan kekuatan dan energi kita melayani dia dan dia, tetapi nantinya kekuatan itu akan habis. 새가족을 다루는 일은 영혼을 다루는 일이기 때문에 영적으로 깨어있지 않으면 감당할 수 없는 사역입니다. Merawat keluarga baru itu ya adalah mengurus seorang jiwa. Jadi yang artinya jika saudara tidak bangun secara rohani, ini tidak mungkin. 여러분들 영적인 힘을 어디에서 공급을 받습니까? Dari mana saudara dapat kekuatan rohani? 내 열심과 내 열정으로 하는 것은 반드시 한계가 올 수밖에 없습니다. Jika saudara melakukan pelayanan dengan semangat dan mental saudara, itu ada batasnya. 우리는 온전한 예배자로 하나님 앞에 1대1로 여러분들이 쓰셔야 됩니다. Saudara harus selalu menjadi penyembah Tuhan pada saat ibadah. 그리고 로마서 10장 17절 말씀처럼 여러분께서 자꾸 그리스도의 말씀을 들을 때 믿음이 성장하고 여러분들이 누군가를 도울 수 있는 영적인 에너지가 나오게 되어 있습니다. Dan seperti di firman Roma pasal 10 katakan, hanya ketika saudara mendengar siapa Kristus, saat itulah saudara bertumbuh juga. 여러분들이 새가족의 입장에서 생각하실 때 나도 처음에는 새가족이었다. 이거 기억하셔야 됩니다. Ketika saudara berpikir sebagai sudut pandang keluarga itu, ingat, saya pun adalah keluarga baru bagi seseorang di masa lalu saya. 예, 처음부터 예수를 잘 믿고 태어나는 아기는 없습니다. Tidak ada bayi yang dilahirkan sejak awal dia sudah percaya Yesus dengan baik. 아까 간증했던 부부처럼 물론 모태신앙으로 태어나는 경우 있습니다. Jadi seperti tadi suami istri, bisa saja dia Kristen sejak lahir. 그러나 모태신앙이라 하더라도 그것은 부모의 신앙이지 내 신앙은 아니거든요. Walaupun Kristen sejak lahir, itu imannya orang tuanya, bukan iman mereka. 우리가 하나님 앞에 1대1로 예수님은 나의 그리스도이심을 고백하는 신앙 고백이 필요한 것입니다. Jadi dibutuhkan bahwa kita mempercayai Yesus Kristus dilahirkan kembali secara pribadi. 우리의 부모님이 하나님이 아버지였던 것처럼 나에게도 하나님은 하나님의 할아버지가 아니라 하나님 아버지인 것입니다. Supaya Tuhan Allah adalah Bapa orang tua saya. Tuhan Allah bukan kakeknya saya, tapi Tuhan Allah juga harus menjadi bapaknya saya. 그래서 신앙은 반드시 하나님 앞에 1대1로 서야 되는 부분입니다. Jadi iman ini adalah satu lawan satu, individual dengan Tuhan Allah. 그렇다면 여러분들이 새 가족을 양육할 때 분명한 목표가 있으셔야 됩니다. Ketika saudara melayani keluarga baru harus punya target yang jelas. 에베소서 4장 12절 13절에 그 답이 나와 있습니다. Jawaban itu, target itu ada di Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 13. 바로 예수 그리스도를 아는 것과 예수 그리스도를 믿는 것. Yaitu mengetahui siapa Kristus dan mempercayai siapa Kristus. 예수 그리스도를 아는 것만으로도 안 되고요. 예수 그리스도를 믿는 것만으로도 안 됩니다. Tidak boleh hanya tahu Yesus, tidak boleh hanya percaya Yesus. 아는 것과 믿는 것의 영적인 균형이 중요하다는 거거든요. Ketahui dan percaya, keseimbangan itu sangat penting. 예수 그리스도를 알아가는 과정이 바로 양육과 교육이라는 과정입니다.
Dan untuk mengetahui Yesus ini prosesnya kita sebut proses pengasuhan. 그리고 막연히 믿는 것이 아니라 교육받지 않으면 우리는 굉장히 막연한 신앙과 이론적인 신앙에 빠질 수밖에 없습니다. Dan untuk mempercayai Yesus ini, jika saudara tidak edukasikan siapa itu Yesus, kalau gitu iman kita bisa nyasar. 예수 그리스도를 정확히 아는 지식이 없이 믿기만 하면 불건전 신비주의로 빠질 수 있습니다. Sebab jika hanya saudara percaya saja Yesus tanpa pengetahuan Yesus yang sesungguhnya, dia bisa jatuh pada sinkritisme. 이론적으로 알기는 아는데 사실은 믿지 않아요? 그러면 머리만 커지는 아주 그 인본주의 또 율법에 빠질 수밖에 없습니다. Atau sebaliknya, sangat tahu siapa Yesus Kristus secara teori, tetapi tidak pernah mengalami, tidak pernah punya iman, itu bisa jatuh pada legalisme, hukum Taurat saja. 저는 세가족 사역을 하면서 세가족만 성장하는 것이 아니라 저도 함께 성장하는 것을 늘 느끼고 있습니다. Ketika saya melakukan pelayanan keluarga baru, saya melihat diri saya bukan hanya dia saja yang berkembang, tetapi saya juga bertumbuh. 여러분께서 복음 때문에 희생하는 모든 것들은 사실은 희생이라는 단어를 쓰시면 안 됩니다. Apa yang saudara relakan demi Injil sebenarnya tidak boleh saudara gunakan kata relakan di sini. 우리는 하나님을 위하여라는 표현을 쓰지만 사실은 하나님은 우리의 도움을 필요할 정도로 그렇게 부족하고 무능력한 분이 아니십니다. Kita kadang mengatakan saya lakukan ini demi Tuhan, tapi sebenarnya saudara coba pikir baik-baik. Tuhan itu bukan Tuhan Allah yang tidak berdaya, dia tidak butuh bantuan kita sebenarnya. 홍해를 가르신 하나님이 오늘도 우리의 도움 없이 237 나라를 복음화하실 수 있습니다. Tuhan Allah yang membelah laut Teberau sebenarnya sekarang pun dia bisa melakukan penginjilan untuk seluruh dunia. 그럼에도 불구하고 우리를 충성되이 여겨서 사역자라는 직분을 주신 거거든요. Tetapi tetap walaupun dia sempurna, dia tetap memanggil kita sebagai pelayan yang setia dan memberikan jabatan ini kepada kita. 그래서 이 복음은 내가 전하고 교육할 때 상대방도 살아나지만 나도 살아나는 윈윈의 축복이 바로 이 복음의 능력입니다. Jadi Injil ini ketika kita beritakan dan edukasikan, bukan dia saja yang disegarkan, dihidupkan, tapi diri kita pun dihidupkan. Jadi efeknya itu dua kali lipat, win-win, semuanya menang. 오늘 저는 우리 예원교회 세가족 시스템을 너무도 짧은 시간 안에 그냥 핵심적인 부분만 말씀을 드렸습니다. Sistem keluarga baru Yeon ini saya sampaikan dengan sangat singkat dalam waktu yang sangat singkat ini. 저희 예원교회 세가족 세가족 교육을 했던 횟수만 따져도 여러분 25년이 넘습니다. Jadi pelayanan divisi keluarga baru ini saja sudah 25 tahun lebih. 25년 동안 세가족 사역이 진행되었을 때 얼마나 많은 정말 수만 명의 세가족들이 배출되지 않았겠습니까? Selama 25 tahun ada divisi keluarga baru, artinya begitu banyak jemaat yang pernah datang, berpuluh ribuan orang. 그 짧은 시간 안에 이 모든 것들을 다 표현할 수는 없습니다. Tidak bisa dalam waktu yang singkat ini kita bisa mengekspresikan 25 tahun kami. 그러나 중요한 것은 세가족은 여러분들의 기도가 필요한 대상입니다. Tapi selalu ingat, keluarga baru adalah orang-orang yang membutuhkan doa saudara. 그 여러분들은 세가족의 정말 중요한 동역자로 쓰임 받을 수 있습니다. Dan saudara adalah teman kerjanya keluarga baru itu. 한 영혼을 살리는 일은 우리가 구원받은 것도 감사하지만 반드시 하나님께서 우리에게 상급을 예비해 주신다고 약속하셨습니다. Menyelamatkan seorang jiwa ya, itu sebenarnya selalu ada upahnya. Kita mendapatkan keselamatan itu sudah sangat bersyukur, tapi selalu ada upahnya. 그래서 우리가 세가족을 정착시키고 부흥시키는 것은 인본주의가 아니라 하나님의 뜻입니다. Jadi kita menginjili dan menetapkan keluarga baru ini bukanlah cara manusia, tetapi itu adalah kehendak Tuhan. 디모데전서 2장 4절에 하나님은 모든 사람이 진리를 아는 데 이르기를 원하신다고 말씀하셨거든요. 2 Timotius pasal 2 ayat 4, Tuhan Allah ingin supaya semua orang datang pada kebenarannya. 이 영광스러운 천국 자치 하나님이 여러분을 사역자로 목회자로 불러 주신 것입니다. Di dalam pelayanan terhormat ini, saudara dipanggil sebagai hamba Tuhan dan juga pelayan Tuhan. 마지막으로 조지 휘필드 목사님이 중요한 이야기를 했습니다. Sebagai kalimat yang terakhir, ada pendeta bernama George Whitefield mengatakan bahwa 녹슬어서 없어지는 인생보다 달아서 없어지는 인생이 되게 하여 주시옵소서. dia berdoa supaya hidup saya ini habis karena memang habis, bukan habis karena karatan. 아무도 나를 부르지 않아서 사용하지 않아서 녹슬어 없어지는 것이 아니라 하도 많이 쓰임 받아서 달아서 없어지는 인생 되셨으면 좋겠습니다. Saya harap supaya kehidupan saudara juga habis karena dipanggil begitu banyak orang, memang habis, bukan karena tidak dipanggil. Karena kalau tidak dipanggil, tidak terpakai, itu kan pasti karatan.
그래서 결국은 누구나 다 이 땅을 떠날 거지만 한 번 사는 인생 속에 여러분들이 정말 전도자로 귀한 직분자로 하나님 나라에 멋지게 쓰임 받으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Siapapun itu, kita pasti dipanggil oleh Tuhan suatu hari. Dan saya harap supaya di dalam kehidupan saudara yang satu kali ini, saudara dipakai oleh Tuhan dengan sangat mantap sebagai pelayan Tuhan sesuai dengan jabatan saudara. 이 시간 제가 잠시 기도하고 모든 강의를 마치도록 하겠습니다. Saya akan menutup dengan doa. 아버지 하나님 감사를 드립니다. Terima kasih Tuhan Allah Bapa. 예수님이 그리스도라는 이 놀라운 복음을 우리에게 주신 거 감사드립니다. Terima kasih karena Injil Yesus Kristus yang luar biasa ini Engkau berikan kepada kami. 개인 구원을 넘어 이 복음의 소식을 전할 수 있는 전도자로 우리를 세워주신 것 감사드립니다. Terima kasih karena Engkau menjadikan kami sebagai seorang penginjil karena keselamatan tidak hanya diam di dalam kami tapi kami mau beritakan kepada yang lain juga. 오직 복음만 말할 수 있도록 이 땅에 교회를 세워주심을 감사드립니다. Terima kasih karena Engkau telah membangun gereja-gereja di muka bumi ini untuk memberitakan Injil. 흑암이 가득하고 우상이 가득한 이 현장 속에 오직 예수 그리스도의 복음을 전할 수 있도록 축복해 주신 것 감사드립니다. Terima kasih atas berkat-Mu karena di tengah kegelapan ini kami menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. 하나님이 원하시는 교회로 이 교회 현장을 축복하여 주시옵소서. Berkati tempat ini, gereja ini supaya menjadi gereja yang diinginkan oleh Tuhan Allah. 새가족 전도를 넘어 새가족 정착으로 참된 부흥의 응답을 허락하여 주시옵소서. Izinkanlah berkat-Mu supaya bukan hanya penginjilan terjadi tapi penetapan jemaat baru terjadi. 한 개인의 헌신을 넘어 전 성도들이 사역자화 되어지게 하여 주시옵소서. Berkati supaya tidak hanya 1-2 orang yang dedikasi dalam pelayanan ini tetapi seluruh jemaat menjadi pelayan Tuhan. 이래 우리가 생명권 헌신의 주역들로 축복하여 주시옵소서. Untuk itu berkati setiap kami supaya kami semua menjadi pekerja Tuhan yang memberikan hidup kami. 주님 앞에 서는 마지막 때에 우리가 부끄러운 구원받지 않고 상급받는 충성된 종들 되어지게 하여 주시옵소서. Berkati setiap pribadi kami supaya kami tidak menjadi hamba-Mu yang malu tetapi kami menjadi hamba-Mu yang mendapatkan upah. 오늘도 귀한 말씀을 허락하신 하나님께 감사드리며 그리스도로 오신 예수님의 이름으로 감사기도 올리옵나이다. Terima kasih karena telah mengizinkan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 자, 모든 영광 하나님께 드리도록 Mari kita 하겠습니다. tepuk tangan bagi 감사합니다. Tuhan Allah. Terima kasih.